seated on the right hand of Jesus should learn to be at the feet of Jesus now. जुन व्यक्ति येशूको दाहिने हातमा बस्न चाहन्छ उहाँहरूले अहिले येशूको पाउमा बस्न पहिला सिक्नु पर्दछ. A person who doesn't remain at the feet of Jesus now can never dream of being seated on the right hand of Jesus, जुन on the व्यक्ति right hand of God. जुन व्यक्ति अहिले येशूको पाउमा रहन सक्दैन जान्दैन ऊ परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ कहिले पनि बस्न सक्दैन. Today I would like to mention about some of the blessings which we would receive at the feet of Jesus. अनि आज म तपाईहरुलाई हामीले येशूको पाउमा प्राप्त गर्ने केही आशीषहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु. Even for so-called Christians, this is becoming difficult. They don't have humility. They don't have time to remain at the feet of Jesus. अनि अहिले एकदमै ईसाई भनिनेहरू पनि उनीहरुलाई गर्न गाह्रो छ. उनीहरुको नम्रता हुन गाह्रो छ. येशूको पाउमा उनीहरुलाई बस्न गाह्रो छ. In the scriptures we see, whoever went to the feet of Jesus, they were never disappointed. अनि हामी धर्मशास्त्रमा देख्न सक्छौं जो जति येशूको पाउमा गए उनीहरु कहिले निराश बनेनन्. They were not only given what they wanted, they were not only given what they asked for, they were given much more than that. अनि उनीहरुले के मागे के खोजेका थिए त्यति मात्र होइन तर त्यो भन्दा बढी धेरै प्रभुले उनीहरुलाई दिनुभएको थियो. But for a proud person, it will be difficult for him to stoop down. तर एउटा घमण्डी व्यक्तिलाई उ निहुरन गाह्रो हुन्छ. Why should I do that? What's the need for me? अनि किन म निहुरनु पर्यो मलाई किन खाँचो छ र? There is a true story of an atheist in France. अनि फ्रान्समा एउटा नास्तिकको एउटा सत्य कहानी छ. He was a scholar. उ चाहिँ एउटा शास्त्री थियो. He went to the he went to the wheat field. उ एउटा चाहिँ गहुँको खेतमा गयो. Then he looked at the farmer and said, उसले किसानलाई हेरेर भन्यो, you should do as I'm doing. मैले जसो गरिरहेको छु तिमीहरु पनि त्यसै गर. I don't bow down before man. I don't bow down before God. I don't believe in the existence of God. म मानिसको सामु पनि निहुर्दिन, परमेश्वरको सामु पनि निहुर्दिन, परमेश्वर छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिन. That farmer, though he was not much educated as he was, gave a beautiful reply. त्यो कृषक जो चाहिँ उ जति शिक्षित थिएन, उ अशिक्षित भए तापनि उसले एउटा सुन्दर जवाफ फर्कायो. He told him, sir, look at those sheaves in the wheat field. अनि उसले भन्यो, सर हेर्नुहोस् त्यस गहुँको खेतमा भएका बालाहरू. Look at them. All those who have got full grain, they bow down. The sheaves, we don't have anything in that. They stand erect. अनि उसले भन्यो कि हेर्नुहोस् जुन बाला चाहिँ गहुँको दानाले भरिएको छ तिनीहरु निहुरेका छन्, झुकेका छन्, जसमा दाना छैन तिनीहरु चाहिँ एकदमै ठाडो उभिएका छन्. We begin this convention and we want, whether it is I, whether it is you, we should fall at his feet. Only then all our blessings will be ours. अनि यस महासभाका अहिले हामी सुरु गरेका छौं. तपाई भए पनि म भए पनि हामी चाहिँ एकदमै निहुरन सक्नु पर्दछ र त्यसपछि सबै आशीषहरू हाम्रो हुनेछन्. Sometimes we think of our family status. कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारको स्तरलाई हामी सोच्छौं. We compare with others and say that I'm highly qualified. अरूहरुसँग दाँजेर हामी भन्छौं हामी एकदमै शिक्षित छौं. I've got riches, I've got money, I've got everything that I want. अनि मसँग धेरै धन सम्पत्ति छ, चाहेको सबै थोक मसँग छ. But you don't realize who has given you all these things. अनि तर यी सबै कुराहरु कसले दिनुभयो भने हामी महसुस गर्दैनौं. Whether you know the living God or whether you are ignorant of him, it is God who giveth to all men according to their needs, it is mentioned. अनि तपाई जीवित परमेश्वरको बारेमा जान्नुहुन्छ कि अनजान हुनुहुन्छ किनभने यस्तो लेखिएको छ कि चाहिने कुराहरु सबै दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ. Word of God states he makes the sun to shine on the children of God as well as on the unrighteous, righteous as well as unrighteous. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरले धर्मी जन र अधर्मी दुवै जनमाथि नै सूर्य चम्काउनु हुनेछ. You may not be knowing God. Sometimes you may be here for the first time. तपाई परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन होला, सायद यहाँ पहिलो पल्ट आउनु भएको छ होला. But there is a creator God who has made you. तर त्यहाँ तपाईलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ. You are not brought here by chance. तपाई यहाँ अचानक आइपुग्नु भएको होइन. God has a special purpose concerning your life. तपाईको जीवनप्रति परमेश्वरको विशेष योजना छ. If you well realize the purpose of God bringing you into this world, you are the most blessed. That will be the greatest gift that you will take back after this convention. यदि तपाईले परमेश्वरलाई महसुस गर्नुभयो र आफूलाई वचन अनुसार सुम्पिदिनु भयो भनेदेखि यस महासभाबाट फर्केर जाँदा लैजाने तपाईको ठूलो आशीष त्यही नै हुनेछ. Today I would like to mention about 5 or 6 or 7 blessings according to the time which you receive at the feet of Jesus. अनि आज समयको मिलेसम्म 5 वटा 7 वटा सम्म चाहिँ
आशिषहरू जुन हामी यीशुको चरणमा पर्दाखेरि पाउँछौं त्यो म तपाईलाई बताउने प्रयास गर्नेछु। When we turn to the book of Luke chapter 7, जब हामी लुकाको सुसमाचार 7 अध्यायमा पल्टाउँछौं, verse 37, 7:37. 7 को 37 पद। अनि हेर, त्यस शहरकी एउटी स्त्रीले जो पापिनी थिई त्यस फरिसीको घरमा यसो खान बस्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सुगन्धित तेलको एउटा संगमरमरको भुडुल्को लिएर आई। And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Read verse 38. And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. र उहाँको पछिल्तिर उहाँका पाउनेर रुदै रुदै त्यो खडा भए, अनि त्यस्तै आँसुले उहाँका पाउहरू धुन थाली र आफ्नै शिरका केशले पुछी, अनि उहाँका पाउहरू चुम्बन गरे र तिनमा त्यो सुगन्धित तेल घसे। We see a sinful woman there. त्यहाँ हामी एउटा पापिनी स्त्री देख्छौं। And I would like to mention a sinful man also who fell at the feet of Jesus. You'll be surprised to know about it. अनि मैले एउटा पापी पुरुष जो पनि यीशुको पाउमा जुन निउरेको थियो उसको बारेमा मैले बताएँ भने तपाई आश्चर्य मान्नुहुनेछ। Now we'll see from the book of Luke chapter 5 verse 8. अहिले हामी लुकाको सुसमाचार 5 को 8 पदमा हेर्नेछौं। जब सिमोन पत्रुसले यो देखे तब तिनी यसो भन्दै येशूका घुँडामा घोप्टो परे, हे प्रभु, मदेखि गइदिनुहोस्, किनकि म एउटा पापी मानिस हुँ। When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' feet, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He fell at his feet and said, I am a sinful man. अनि उनले चाहिँ घुँडामा घोप्टो परेर भने कि म पापी व्यक्ति हुँ। Now you may ask a question. अब Are we sinners? You may ask a question. Am I a sinner? अब तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला कि के म पापी हुँ? Word of God says, all have sinned and come short of the glory of God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। You may be born to any religion. तपाई सायद जुनसुकै धर्मको हुन सक्नुहुन्छ। The word of God says, there is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन, सबैजनाले नै पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। Then what do you do to come out of sin? अब पापबाट बाहिर निस्कन तपाईले के गर्नुपर्छ त? Anything that we do in this world हामी will not be able to cleanse our sins. हामीले संसारमा जे जति पनि गर्छौं त्यसले हाम्रो पापदेखि हामीलाई धुन सक्दैन। There is no detergent in this world which can wipe away sin. अनि यस संसारमा हाम्रो पापलाई पखाल्न सक्ने त्यहाँ कुनै धुने पाउडर छैन। You may take long pilgrimages. तपाईले लामो तीर्थ यात्रा लिनु होला। You may go to holy places. तपाई एकदम पवित्र स्थलहरू धाउनु होला। Even Christians go to places like Velangani. अनि जुन क्रिस्चियनहरू पनि Velangani. वेलालिनी भन्ने ठाउँमा जान्छन्। They go here and there and then thinking that their sins will be forgiven. उनीहरूले सोच्छन् कि म यहाँ त्यहाँ गए भने उनीहरूको पापहरू क्षमा हुनेछन्। They go to that saint, they go to this saint, they go to Virgin Mary, and then they ask them to plead for them. They ask those saints to plead for them. अनि उनीहरू यो सन्तका जान्छन्, त्यो सन्तका जान्छन् र आफ्नो निम्ति उनीहरूले बिन्ती गरिदिनु भनेर पुकारा गर्दछन्। There is an instance where they fell at the feet of Satan also. अनि यस्तो अवस्था पनि आउँदछ उनीहरू शैतानको चरणमा पनि पर्दछन्। Two friends went to Velangani. अनि दुई साथीहरू मेलाविनी भन्ने ठाउँमा गए। There were so many photos around. त्यहाँ धेरै फोटोहरू राखिएका थिए। There was Jesus, there was Mary, and there was Joseph. त्यहाँ येशूको फोटो, मरियम, युसुफको फोटोहरू, There were so many so-called angels, धेरै स्वर्गदूतहरूको फोटोहरू, and there were so-called saints also. अनि त्यहाँ एकदमै कहलाएका सन्तहरूको फोटोहरू पनि। His friend of his was watching him. अनि उसको साथीले उसलाई हेरिरहेको थियो। Finally, there was a photo of Satan also. अनि अन्तमा त्यहाँ शैतानको फोटो पनि थियो। He went everywhere, fell at their feet. अनि उस सबै ठाउँमा गयो, उसको पाउमा घोप्टो पर्यो। Then finally, you know what he did? अन्तमा थाहा छ उसले के गर्यो? He went to Satan and fell at his feet also. अनि उस शैतानको ठाउँमा पनि गएर उसको पाउमा पनि घोप्टो पर्यो। His friend asked him. उसको साथीले उसलाई सोध्यो। His friend asked him, उसको साथीले उसलाई सोध्यो, what are you doing here? तिमी यहाँ के गरिरहेका छौ?
Why are you falling at his feet? तिमी किन उसको पाउमा परिरहेका छौ? Then he said, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, they are all saints, they'll be in heaven. अनि हामी यहाँ सबै सन्त हुनुहुन्छ, उनीहरू सबै स्वर्गमा छन्। But in case I miss the bus, तर यदि मैले बस छुट्यो भने, so if I go to hellfire, यदि म नरकको आगोमा गएँ भने, I need his favor, so therefore I'm falling at his feet also. He'll be the great person there. He's the मलाई great person उसको there. निगाह चाहिन्छ, किनभने ऊ त्यहाँको ठुलो व्यक्ति हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So, falling at anyone else's feet will do you no good, you must understand. यदि कसैको पाउ पर्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई केही पनि भलो हुने छैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। It is only at the feet of Jesus that you should fall. केवल येशूको पाउमा मात्र तपाई निउरनु पर्दछ। Why? What is the reason? कारण के हो, किन? It was he who was anointed. It was he who was ordained and who was sent down into this world. उहाँ मात्र हुनुहुन्छ जो अभिषिक्त हुनुहुन्छ, जो नियुक्त गरिएको छ र जसलाई यस संसारमा पठाइएको छ। It was he who has given his life for the sake of mankind. उहाँले नै मानव जातिको खातिर आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ। No other person has given his life for the sake of mankind. अरु कुनै पनि व्यक्तिले मानव जातिको निम्ति आफ्नो प्राण त्यागेको छैन। Many have come in this world, many were righteous, many have they have lived a good life, but at the same time no one gave their life for the sake of fallen race. धेरै जना यस संसारमा आए, उनीहरूले असल जीवन, राम्रो जीवन बिताए, तर कसैले पनि मानव जगतको लागि आफ्नो प्राण त्यागेको छैन। According to the plan of God, plan of the triune God, he had to come down to this world and gave his life for the sake of mankind. त्रिएक परमेश्वरको योजना अनुरूप नै उहाँ यस संसारमा ओर्ली आउनु पर्यो र मानव जगतको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नु पर्यो। On the cross, he took all your sins, all your curses, all your sicknesses. त्यस क्रुसमा उहाँले तपाईको सम्पूर्ण श्रापहरू, सम्पूर्ण पापहरू उहाँले बोकिदिनु भयो। Just because you are a sinner, it doesn't mean that just because you are a Christian, it doesn't mean that you are a sinner. अनि तपाई ईसाई हुँदैमा तपाई पापी होइन भन्ने कुराहरू हुन सक्दैन। All have sinned. There's no difference. सबैले पाप गरेका छन्, कुनै भिन्नता छैन। You need a savior today. आज तपाईलाई उद्धारकर्ताको खाँचो छ। In the Bible language it is mentioned. अनि बाइबलमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, Today is the day of salvation. Today is the acceptable time. आज नै उद्धारको दिन हो, आज नै ग्रहण योग्य समय हो। Tomorrow, don't wait for tomorrow. भोलिलाई नकुर्नुहोस्, Tomorrow will be too late for you. तपाईको लागि भोलि एकदम ढिलो हुनेछ। If you keep postponing tomorrow, next, now I will be going for youth meeting. There I will give my heart to Jesus. Or next convention, or next revival meeting. You will be at a loss. अनि तपाईले भोलि भोलि भनेर धकेलिनु भयो, अब युवा सम्मेलन छ, अर्को महासभाहरू छ, त्यसमा म मेरो हृदय पर्खी सुम्पिदिन्छु भनेर कुरिरहनु भयो भने तपाईँ हराउनु हुनेछ। Reverend Billy Graham was speaking to a young girl. अनि बिली ग्राहमले एउटा केटीसँग बोल्दै थियो। This is what the world is teaching people, his youths. अनि यसरी उसले आफ्नो युवाहरूलाई चाहिँ सिकाइरहेको थियो। Oh, young girl, give your heart to Jesus. ए जवान केटी, तिम्रो हृदय येशूलाई देऊ। You know what was the reply she gave? तपाईलाई थाहा छ उसले के उत्तर दिए? I'm too young and I would like to enjoy the world as much as I want to. अहिले म एकदमै सानो नै छु र संसारमा म चाहे जस्तो मनोरञ्जन गर्न चाहन्छु। Then what will you do after you become old, he asked. अनि उसले सोध्यो, त्यसो भए तिमी वृद्ध भइसकेपछि के गर्छौ? Then scientists would have found a way to escape, that is death it seems. त्यो बेलासम्ममा त वैज्ञानिकहरूले मृत्युबाट उम्कने बाटो पनि खोजिसक्नेछन्। Now so many scientific advancements are there. They are trying to see that to stop death. अनि आजकल धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्, उनीहरूले मृत्युलाई रोक्न खोजिरहेका छन्। The person who indulges in that, who gets involved in that will die first, you must understand. तर हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि जुन व्यक्ति त्यस अनुसन्धानमा संलग्न छन् उनीहरू नै पहिला मर्दछन्। If birth is appointed by God, death is also appointed by यदि God. परमेश्वरद्वारा जन्म नियुक्त छ भने परमेश्वरबाट मृत्यु पनि नियुक्त छ। I may die today, but you will die tomorrow. आज म मरुला, भोलि तपाईँ मर्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In a particular place, there is a practice like this. अनि एउटा विशेष ठाउँमा यस्तो अभ्यास हुन्छ, On the hearse it would be written, त्यहाँ घोडामा लेखिएको हुन्छ, as if the dead person is speaking. जसरी कि मरेको मान्छे बोले जस्तो। Today I, tomorrow you. आज मेरो पालो, भोलि तिम्रो। Today I am dead, but at the same time tomorrow it can come to you. आज म मरेको छु र भोलि तिम्रो पालो आउन सक्छ। So today you will have to give your heart to Jesus. त्यसकारण आज तपाईले आफ्नो हृदयले येशूलाई दिनु पर्दछ। He is faithful to forgive all your sins. तपाईको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गर्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। I can keep on mentioning
examples after examples. अनि मैले उदाहरण पछि अरू उदाहरणहरू तपाईलाई बताइरहन सक्छु। One more example I would like to mention. म अर्को एउटा उदाहरण तपाईलाई भन्न चाहन्छु। There was a young girl who attended a revival meeting like this. अनि त्यहाँ एउटा जवान केटी थियो जसले यस्तै एउटा जागृतिको सेवामा भाग लिएको थियो। Spirit of God started to deal with her. परमेश्वरको आत्माले उनीसँग व्यवहार गर्न थाल्नुभयो। Today you give your heart to Jesus. आज तिमीले आफ्नो हृदय येशूलाई देऊ। She said, not today, next year. उनले भनिन् आज होइन अर्को साल। Again the Spirit of God was striving with her. फेरि परमेश्वरको आत्माले उनीसँग संघर्ष गरिरहिन्। Then she said, next month. त्यसपछि उनले भनिन् अर्को महिना। Then afterwards she came down to next week. त्यसपछि अर्को हप्तासम्म झरिन्। Even then, the Spirit of God would not leave her. तैपनि परमेश्वरको आत्माले उनलाई छोडिनन्। Then finally it came to tomorrow, I will give my life to Jesus tomorrow. अन्तमा उनले भनिन् कि म मेरो जीवन भोलि येशूलाई दिनेछु। You know what was the reason? कारण के थियो तपाईलाई थाहा छ? That night she had taken a ticket to for a ballroom dance, to dance with a boy. अनि किनभने त्यस रातमा चाहिँ एउटा केटासँग नाच्न बलरुमको टिकट उसले लिएको थियो। She wanted to go. She was hell bent on that. अनि ऊ चाहिँ त्यसमा जान बाध्य थिइन्। She went there, उनी त्यहाँ गइन्, came back to her apartment. आफ्नो अपार्टमेन्टमा फर्किन्। Morning they knocked at the door. अनि बिहान उनीहरूले ढोका टकटक्याए। You should not open the door. उनले ढोका खोलिनन्। Finally they had to force open the door. अन्तमा उनीहरूले जबरजस्ती ढोका खोल्नु पर्यो। So then they found her corpse. She was dead. अनि उनले चाहिँ त्यहाँ उनको लास भेटाइन्, उनी मरिसकेकी थिइन्। Spirit of God is speaking to someone today. परमेश्वरले आज कसैलाई बोल्दै हुनुहुन्छ। So you give your life to Jesus. That will be the most blessed one. तपाईले आफ्नो जीवन येशूलाई दिनुहोस्, त्यो नै एकदमै ठूलो आशीषमय हुनेछ। When he was in this world, when he walked this world, he said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. उहाँ यस संसारमा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, हे मेहनत गर्ने र बोझले थाकेकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। Beloved brother, beloved sister, oh young man, oh young lady, you have peace in your heart. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जवान केटा केटीहरू, तपाईको हृदयमा एउटा चाहना हुनु पर्दछ। What is the reason for that? त्यसको कारण के हो? Something, it is because I don't have a proper job. अनि एउटा कारण मसँग राम्रो काम छैन। Something, that it is because of my sickness. अनि केही मेरो रोगको कारणले गर्दा। Some say that it is because of the problems around. कसैले भन्छन् वरिपरिको समस्याको कारणले गर्दा। That is not the core reason for that. अनि यसको लागि मुख्य कारण त्यो होइन। Sin, when the wicked has got no peace, saith the Lord. It is mentioned in the word of God. परमेश्वरको वचनमा उल्लेख छ कि दुष्टहरूको पापीहरूसँग कुनै शान्ति हुँदैन। That Jesus should come into your life. अनि त्यो येशू तपाईको जीवनमा आउनु पर्दछ। That Prince of Peace must enter into your life. त्यो शान्तिको राजकुमार तपाईको जीवनमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। Irrespective of caste, creed, class, religion, he is calling everyone. किनभने यो जात भात धर्महरूले सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाइरहेको छ। Christ did not die for Christians alone. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ केवल ईसाईहरूको लागि मात्र मर्नु भएको होइन। He died for the sake of the whole world, you must understand. उहाँ सारा संसारको लागि मर्नु भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। And so a person, when you commit sin, you must understand there is a law from heaven that is against you. अनि यदि तपाईले पाप गर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईको विरुद्धमा स्वर्गबाट एउटा व्यवस्था छ। During the Roman times, रोमीहरूको पालामा। so then when a person committed any sin or violation against the Roman government, अनि जब कुनै व्यक्तिले पाप गर्दथ्यो अथवा रोमी सरकारको विरुद्धमा विद्रोह गर्दथ्यो, so then he may have to stand before the judge and sometimes before Caesar himself. अनि ऊ चाहिँ न्यायाधीशहरूको अगाडि र सिजरको अगाडि पनि उभिनु पर्थ्यो। And he is answerable for that. ऊ चाहिँ त्यसको लेखा दिनु पर्दथ्यो। Roman government mentioned it. Why did you violate it? अनि रोमी सरकारले सोध्यो तिमीले किन यसलाई उल्लङ्घन गर्यौ? So corresponding to those mistakes, he will be put in the prison. र उसको गल्ती अनुरूप उसलाई चाहिँ जेल खानाभित्र राखिन्थ्यो। Sometimes it will be 15, sometimes it will be 20 years. कहिले काहीँ 15 वर्ष हुन सक्छ, कहिले 20 वर्ष। And all the things which he had committed against the Roman government will be put in a paper and then pasted to the cell. अनि जति पनि उसले रोमी सरकारको विरुद्धमा गरेको पापहरू विद्रोहहरू थियो उसको जेल खाना बाहिर चाहिँ त्यसलाई लेखेर टाँसेको हुन्थ्यो। After those 15 years or so, त्यस 15 वर्षपछि, and this certificate is called certificate of debt. अनि यस प्रमाण पत्रलाई चाहिँ ऋणको प्रमाण पत्र भनिन्छ। DEBT, debt. जुन त्यस ऋणको प्रमाण पत्र। So therefore it is called certificate of debt. त्यसलाई चाहिँ त्यस ऋणको प्रमाण पत्र भनिन्छ। You owe this to the government. अनि यस सरकारलाई चाहिँ
You owe this. You are an offender. तिमी चाहिँ त्यसको लागि भागीदार छौ, You are worthy of prison sentence. तिमी चाहिँ त्यस मृत्यु दण्डको निम्ति चाहिँ भागीदार छौ। After that stipulated period is over, त्यो तोकिएको समयावधि सकिएपछि they will cross over that, उनीहरूले त्यसलाई काट्छन् and it will be pension paid in full. अनि लेखिएको हुन्छ कि पुरापुरी त्यसलाई तिरिसकियो। In Roman language, it is tetelestai. अनि रोमी भाषामा चाहिँ Tetelestai. टेटलास्ट, What is the meaning of that? त्यसको अर्थ के हो? Everything he has paid that. उसले सबै थोक चुकाइसक्यो। That old tattered paper will be handed over into his hands. अब त्यो पुरानो त्यसले काटिएको पत्र चाहिँ उसको हातमा सुम्पिन्छ। Therefore, so also, when you offend the heavenly government, यसै गरी जसरी तपाईले स्वर्गीय सरकारलाई ठेस पुर्याउनुहुन्छ, your God has given you a body, not for you to live according to your own desires. तपाईको परमेश्वरले तपाईको आफ्नै चाहना अनुसार जिउन तपाईले यो शरीर दिनुभएको होइन। He has given you a body that you may please Him under all circumstances. हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले खुशी तुल्याउनको निम्ति नै परमेश्वरले तपाईलाई यो शरीर दिनुभएको छ। What do we read in the book of Colossians chapter 2 verses 13 and 14? कलस्सी 2 को 13 र 14 मा हामी के पढ्न सक्छौं? St. Paul has taken this verse from the Roman practice. अनि सन्त पावलले यो पद चाहिँ रोमीको व्यवहारबाट उहाँले लिनुभएको छ। अनि तिमीहरू आफ्ना पापहरू र आफ्नो शरीरको बेखतनाको अवस्थामा मरेका हुँदा उहाँले तिमीहरूका सबै अपराधहरू क्षमा गरेर तिमीहरूलाई उहाँसित जीवित पार्नु भएको छ र हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिहरू रूपी त्यो लेख मेटाइदिनु भयो जुन चाहिँ हाम्रो विरोधमा थियो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Nailing it to His cross. उहाँको क्रुसमा काटी ठोकिदिनु भयो। Whatever you have done against heavenly government, तपाईले स्वर्गीय सरकारको विरुद्धमा जे जति गर्नुभयो, whatever you have done against God, परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईले जे जति गर्नुभयो, they are in that paper. They are in that paper, अनि ती चाहिँ त्यो पत्रमा लेखेका छन्, and it is nailed to His cross. त्यो चाहिँ उहाँको क्रुसमा काटी ठोकिएको छ। In short, छुटकरीमा the things, all the sins which were committed from the beginning of the world till the end of the world, they were all nailed to His cross. अनि जति पनि संसारको सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीले जे जति पनि पापहरू गरेका छौं, ती सबै पापहरू उहाँसँगै त्यो क्रुसमा काटी ठोकिएको छ। When He uttered those words, it is finished, जब उहाँले अब सिद्धियो भन्ने शब्दहरू उहाँले भन्नुभयो, it is equal to tetelestai. त्यो चाहिँ टेटालास्ट बराबर हो। It is equal to that. Everything is paid in full. I have paid everything for you. अब मैले तिम्रो लागि सबै थोक चुकाइसके भन्ने बराबर हो। So what are you supposed to do? अब हामीले के गर्नुपर्छ त? Go and fall at His feet. अनि गएर उहाँको पाउमा घोप्टो पर्नुहोस्। As that sinful woman went and fell at His feet. जसरी त्यो पापिनी स्त्री उहाँको पाउमा गएर घोप्टो परी। Nobody has got authority to forgive your sin. कसैलाई पनि तपाईको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छैन। Whether it is Mary or Joseph, they don't have authority to forgive your sins. चाहे मरियम होस् चाहे युसुफ होस्, उनीहरुसँग तपाईको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छैन। Because it is only He who died for you, He who said tetelestai. किनकि उहाँ नै तपाईको निम्ति मर्नु भयो र उहाँले नै त्यो टेटेलास्ट भन्नुभयो। So therefore the blood of Jesus will cleanse you from all unrighteousness. त्यसैकारण यीशुको रगतले तपाईको सबै अधार्मिकताबाट तपाईलाई शुद्ध पार्नेछ। Kindly read that verse, 1 John chapter 1 verse 7. कृपया त्यो पद पढिदिनुहोस्, पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7 पद। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौं भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। And if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin. Even today, that blood of Jesus is all powerful to cleanse you from all sin. आज पनि त्यो यीशुको रगतले तपाईको हर पापबाट तपाईलाई शुद्ध पार्न शक्तिशाली छ। All that you have to do is, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको यति हो, Jesus, I am a sinner.
येशू म पापी हुँ, I will never do it again. म फेरि कहिले दोहोऱ्याउँदिन। Forgive all my sins, Lord. प्रभु मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। Forgive all my sins. मेरा सबै पापहरू क्षमा The blood गरिदिनुहोस्। of Jesus shall forgive all your sins. येशूको रगतले तपाईको सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु नै छ। Sins, stains are lost in the life-giving flow. There is a beautiful song in English. अनि अंग्रेजीमा एउटा सुन्दर भजन छ, The sin stains are lost in the life-giving flow. अनि पापले चाहिँ एउटा जीवन दिने त्यो बहाव छ त्यसलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। Even today, his blood is flowing in our midst. आज पनि उहाँको रगत हाम्रो माझमा चाहिँ बगिरहेको छ। As soon as you confess your sin, जति तपाईँ आफ्नो पापलाई चाहिँ मानिलिनुहुन्छ, the blood of Jesus will cleanse you. येशूको रगतले तपाईलाई धुनेछ। There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Clap your hands and sing. ताली बजाएर गाउनुहोस्। रगतमा भला जय जय उदिको शक्ति छ येशूको अनमोल रगतमा। Hallelujah. हालेलुया। Second, दोस्रो, when we turn to Matthew chapter 15 verse 30, जब हामी मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको 30 पदमा पल्टाउँछौँ, there's not only salvation in the name of Jesus, येशूको नाउँमा केवल उद्धार मात्र होइन, there is healing in the name of Jesus also. येशूको नाउँमा चंगाई पनि छ। अनि ठूला ठूला भीड़हरू आफूसित लंगडा, अन्धा, लाटा, कुजा र अरू धेरैलाई लिएर उहाँ कहाँ आए र उनीहरूले तिनीहरूलाई येशूका पाउमा राखिदिए अनि उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. He cast them at the feet of Jesus. They cast these sick ones at the feet of Jesus. अनि यी रोगी बिमारीहरूलाई चाहिँ येशूको पाउमा उनीहरूले राखिदिए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The Greek word for salvation is sozo. अनि जुन मुक्तिको लागि ग्रीक शब्द चाहिँ सोन्जोन हो, Sozo, S-O-D-Z-O. सोजो। But at the same time, the meaning for the Greek word for healing also, it is sozo. अनि त्यही समयमा यो संगाईको लागि ग्रीक शब्द पनि सोजो हुन्छ। Zo. That is where we derive the word from zoology. अनि जो भन्ने शब्द चाहिँ Zoology word is taken. जियोलोजीबाट लिएको छ। That means life. त्यसको अर्थ जीवन। He not only heals your soul, he heals your body also. He gives you life. जसले तपाईको प्राणलाई मात्र हैन तर तपाईको जीवनलाई, शरीरलाई पनि निको पार्छ, तपाईलाई जीवन दिन्छ। Is there anyone sick here? Will you lift up your hands and shout hallelujah? के यहाँ कोही रोगी बिमारी हुनुहुन्छ? आफ्नो हात उठाएर हल्लेलुया भन्नुहोस्। All are sick, I suppose. सबैजना रोगी हुनुहुन्छ। Only those who are sick. जो जति रोग लागेको छ उहाँहरू मात्र। Lift up your hand. That should be enough. आफ्नो हात मात्रै उठाए पनि पुग्छ। Today, do you believe that Jesus is able to heal you? के आज यीशुले तपाईलाई निको पार्न सक्छ भने तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ? We have seen so many healings. हामीले धेरै चंगाईहरू देखेका छौं। We have heard about so many healings. हामीले धेरै चंगाईहरूको बारेमा सुनेका छौं। The Bible speaks about so many healings. बाइबलले धेरै चंगाईको बारेमा बताएको छ। How long will you run after physicians? तपाईहरु How long will you run after doctors? तपाईहरु कति समयसम्म डाक्टरको पछाडी भागिरहनुहुन्छ? How long will you go for scanning and they spend so much money on the doctors? तपाई धेरै पैसा खर्च गरेर डाक्टरको पछि गएर कति स्क्यानिङ गरिरहनुहुन्छ? Today you believe, if you believe, thou shalt see the glory of God. आज यदि तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरको महिमा देख्नुहुनेछ। We are not speaking theory, you must understand. तपाईले बुझ्नु पर्दछ कि हामी यहाँ कुनै सिद्धान्त पढाइरहेका छैनौं। I can speak about so many healings in my own family. मेरो आफ्नै परिवारको धेरै चंगाईको बारेमा म बताउन सक्छु। It's not an example from here and there, in my own family also. यो यहाँ त्यहाँको उदाहरण हैन, मेरो आफ्नै परिवारको उदाहरण। My mother had tumor in her stomach. अनि मेरो आमाको पेटमा चाहिँ ट्युमर थियो। We were too small, we have only heard that. हामी सानो थियौं, हामीले केवल सुनेका मात्र छौं। Somewhere in 60s. करिब 60 को दशकतिर She was suffering a lot. उहाँलाई धेरै कष्ट पाइरहनु भएको थियो। That is when Reverend Oral Roberts came to Mumbai.
अनि त्यही बेलामा एउटा रेभरेन्ड चाहिँ मुम्बई आउनुभएको थियो। He was conducting a revival crusade, that is healing crusade. उहाँले चाहिँ त्यहाँ एउटा चंगाईको क्रुसेड चलाइरहनु भएको थियो। And it was broadcast, he had brought, because those days we didn't have TV in India, he had brought his own apparatus. अनि त्यो बेलामा चाहिँ टिभीहरू थिएन, त्यहाँ सूचना प्रचार गर्न आफ्नै साधनहरू लिएर आएको थियो। We only had a radio in Bangalore. बेंगलोरमा हाम्रो रेडियो मात्र थियो। Then it was broadcast throughout the world, अनि त्यो चाहिँ throughout that part of Southeast Asia. त्यो साउथ इस्ट एसिया भरि नै त्यो कुराहरू चाहिँ प्रचार प्रसार गरियो। He announced, is there anyone sick here? उहाँले घोषणा गरेर भन्नुभयो कि यहाँ कोही बिरामी हुनुहुन्छ, Place your hands on the TV and radio. अनि आफ्नो टिभी रेडियोमा आफ्नो हात राख्नु। That was conducted somewhere 1,000 kilometers away from Bangalore. त्यो चाहिँ बेंगलोरबाट करिब 1000 किलोमिटर टाढा सञ्चालन गरिएको थियो। My mother believed in that word. मेरो आमाले त्यस वचनमा विश्वास गर्नुभयो। Instant, you won't believe, instant healing. उहाँले तत्काल निको हुनुभयो। God healed her completely. Then after, we don't remember that she was suffering from that. अनि परमेश्वरले उहाँले पूर्ण रूपमा निको पार्नुभयो र त्यसपछि उहाँ त्यस रोगबाट ग्रसित भएको हामीले कहिले थाहा पाएनौं। She lived till her 74th year. उहाँ 74 वर्षसम्म बाँच्नुभयो। God of miracles is not dead and gone. God of miracles is not dead and gone. अनि जुन आश्चर्यको परमेश्वर उहाँ मरेर जानु भएन। Some say those miracles are over. अनि कसैले भन्दछन् उहाँको आश्चर्य सकिसक्यो। In the book of John chapter 2, what do we read? यूहन्ना 2 मा हामी के पढ्छौं? After the Lord changed the water into wine, अनि प्रभुले पानीलाई दाखमध्यमा परिणत गरिसक्नु भएपछि a beautiful word is mentioned there. त्यहाँ एउटा सुन्दर वचन उल्लेख छ। These are the beginning of the miracles. यो चाहिँ आश्चर्यहरूको सुरुवात हो। Nowhere it is mentioned about the end. कहीं पनि त्यहाँ अन्त भनेर लेखिएको छैन। These are the beginning of the miracles of Jesus. यो चाहिँ येशूको आश्चर्य कर्महरूको सुरुवात हो। Till the coming of the Lord, प्रभुको आगमन समय there will be miracles. त्यहाँ आश्चर्य कर्महरू Because भइरहनेछ। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. किनकि येशू ख्रीष्ट हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। My sister, when she was about 6 or 8 years old, मेरो दिदी पनि जब 6-8 वर्षको हुँदाखेरि we don't know what sickness she had, मलाई थाहा छैन उनलाई के बिरामी थियो। because we have not visited doctors afterwards. अनि त्यही समय डाक्टरहरू भेटघाट गरेको थिएन। So early in the morning, if you see, her face would be swollen. अनि सबेरै बिहान उहाँको मुख सुनिन्थ्यो। God healed her completely. तर परमेश्वरले उनलाई पूर्ण रूपमा निको पार्नुभयो। Today, she is a servant of God, serving in New Zealand. She is about 67 years old. अनि आज न्युजिल्यान्डमा परमेश्वरको सेवा गर्दै परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ, 67 वर्ष उमेरको हुनुभयो। When God heals, it will be a perfect healing. जब परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भने त्यो सिद्ध चंगाई हुनेछ। Even today, the power of healing is in our midst. आज पनि त्यस चंगाईको शक्ति हाम्रो माझमा छ। All that you have to do is तपाईहरुले गर्नुपर्ने भनेको कुरा चाहिँ look at the cross. क्रुसलाई हेर्नुहोस्। He took not only your sins on the cross, He has taken your sickness also on the cross. त्यस क्रुसमा तपाईको पापहरू मात्र उहाँले बोक्नु भएको हैन, तपाईको रोगहरू पनि बोक्नु भएको छ। Many of you would have heard about the story of Gulshan Esther. तपाईहरु धेरै जनाले एस्थरको बारेमा Gulshan Esther, गुलशन एस्थरको बारेमा कथा सुन्नुभएको छ होला। She was from Pakistan. उनी चाहिँ पाकिस्तानमा थिइन्। When she was 6 years old, she became paralyzed. उनी 6 वर्षको हुँदा उनी पक्षघात भयो। She was there from a very rich family, उनीहरु एकदमै धनी परिवारबाटका थिए। cotton businessman. एउटा कपासको व्यापारी। So then she was taken to UK. उनलाई युकेमा लगियो। The doctor there said, डाक्टरहरूले भने nobody can help you, only God can help you. कसैले पनि तपाईलाई सहायता गर्न सक्दैन, परमेश्वरले मात्र सक्छ। In Pakistan, she heard, पाकिस्तानमा उनले सुनेकी थिए, no hope for you. तिम्रो लागि कुनै आशा छैन। But in UK, she heard युकेमा उनले सुनिन्। that Christian doctor said, only God can heal you. त्यस क्रिस्चियन डाक्टरले भने केवल परमेश्वरले मात्र तिमीलाई निको पार्न सक्छ। That started to work in her heart. त्यो कुराले उनको हृदयमा काम गर्न थाल्यो। She went through the scriptures. उनले धर्मशास्त्र अध्ययन गर्न थालिन्। She heard that Jesus had healed many of the sicknesses. उनले सुनिन् कि येशूले धेरै रोगहरू निको पार्नुभयो। Even in Quran, it is mentioned Jesus is alive. अनि कुरानमा पनि लेखिएको छ कि येशू जीवित हुनुहुन्छ। Even in Quran, it is mentioned that Jesus has healed so many sicknesses. कुरानमा पनि लेखिएको छ कि येशूले धेरै रोगहरू निको पार्नु भएको छ। When Jesus could have, if Jesus is still alive in heaven, यदि येशू अझै पनि उनमा जीवित भएको भए why can't He heal me now? उहाँले अहिले मलाई किन निको पार्न सक्नुहुन्न? Soon after 6 years, her father also died. अनि 6 वर्षपछि उहाँको बुवाको पनि मृत्यु भयो। She was in a pathetic state. उनी चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थामा थिए। Jesus, are you alive? येशू के तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ? To cut the story short. यस कथालाई छुट्याउन So then, Jesus appeared in her room. येशू उहाँको कोठामा प्रकट हुनुभयो। She was almost 19 years old then. उनी त्यो बेलामा 19 वर्ष उमेरकी भइसकेकी थिइन्। From her 6th month, she has never walked. 6 महिनादेखि उनी कहिल्यै हिँडेकै थिइनन्। She saw 13 persons
उनले 13 व्यक्तिहरू देखे 12 disciples, along with that a person with a glorious face. 12 चेलाहरूको साथसाथै यीशु एउटा महिमित अनुहार सहित She said, get up, उनले भन्नुभयो उठ get up. उठ He said, no, I cannot, I'm lame. उनले भनिन् म लङ्गडो छु म उठ्न सक्दिन You get up, he said. अनि मैले भन्छु तिमी उठ As she got up, she found life flowing through her. जसरी उनी उठ्ने प्रयास गरिन् उनले आफूभित्र जीवन बहेको उनले महसुस गरिन् Now she's a gospel worker in UK. अहिले युकेमा उहाँ एउटा सुसमाचारको सेवक हुनुहुन्छ Ministry of healing is not over for the first century, you must understand. अनि हामीले बुझ्नु पर्दछ कि पहिलो शताब्दीमा यस चंगाईको आश्चर्य कर्म खत्तम भएको छैन Even today, Jesus is healing his people. आज पनि यसले आफ्नो मानिसहरूलाई निको पारिरहनु भएको छ We were conducting a 12-hour prayer in Bombay. हामीले बम्बेमा चाहिँ एउटा प्रार्थना सञ्चालन गरिरहेका थियौं A person who's in his 60s, अनि एउटा व्यक्ति जो 60 वर्षको थियो he's a tailor, ऊ एउटा सिलाउने व्यक्ति and then he lost his eyesight. उसले आफ्नो आँखा नजर गुमायो We don't know how long. कति लामो समय भयो हामीलाई थाहा छैन Then afterwards, he put that prayer request in the prayer request box, that paper. त्यसपछि उनले चाहिँ त्यो बक्समा प्रार्थनाको निवेदनलाई लेखेर राख्यो Next month, अर्को महिना or next month, after 2 months or so, 2 महिना पछि we had one more 12 hours prayer. We had one more 12 hours prayer. अर्को हाम्रो 12 घण्टे प्रार्थना भयो So then after I gave him chance to testify. अनि फेरि उसले त्यहाँ गवाई दिने हामीले मौका दियौं I'm a tailor by profession. म चाहिँ पेशाले एउटा चाहिँ सिलाइ गर्ने व्यक्ति हुँ If I don't have eyesight, I won't be able to do anything. यदि मसँग दृष्टि छैन भने म केही गर्न सक्दिन How will I feed my family? म मेरो परिवारलाई कसरी खुवाउने Then when we prayed, God healed him instantly. जब हामीले प्रार्थना गर्यौं परमेश्वरले तत्कालै निको पारिदिनु Now भयो he's able to clearly see. अब उहाँले स्पष्ट देख्न सक्नुभयो Miracles are not over. Miracles are not over. आश्चर्य कर्महरू अझै पनि सकिएको छैन In the name of Jesus. येशूको नाउँमा All those who are sick, lift up your right hand. We won't ask you what sickness you have. जो जति रोगी हुनुहुन्छ आफ्नो दाहिने हात उठाउनुहोस् तपाईलाई के रोग लागेको छ हामी सोध्ने You छैनौं may be a new soul, you may be a believer, you may be even a servant of God. तपाई नयाँ प्राण हुन सक्नुहुन्छ विश्वासी हुन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको सेवक पनि हुन सक्नुहुन्छ Jesus heals even today. येशूले आज पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ By his stripes you are healed. उहाँको कोराको चोटले तपाईहरु निको In हुनुभएको छ the name of Jesus there is healing. येशूको नाउँमा त्यहाँ चंगाई छ If thou wouldst believe, thou should see the glory of God. यदि तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुनेछ Don't doubt the promises of God. परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई थाहा पक्रिराख्नुहोस् As far as believers are concerned, जसरी विश्वासीहरुको सन्दर्भमा make a decision. I will not go after medication hereafter. तपाईले निर्णय गर्नुहोस् कि अबदेखि म औषधि उपचार पछि लाग्दिन Because that can help you only to a certain extent. त्यसले तपाईलाई केही हदसम्म मात्र सहायता गर्नेछ You know, in a particular case what happened, एउटा विशेष परिस्थितिमा के भएको थियो they wanted that lady to be operated. अनि त्यहाँ बच्चा पाउन चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने थियो You know what the doctor said? डाक्टरले के भन्यो It cannot help you. This operation cannot help you. You operation- It can help someone else, it seems. अनि यसले तिमीलाई सहायता गर्न सक्दैन अरु कसैलाई सहायता गर्नेछ People are considered as guinea pig. मानिसहरूलाई चाहिँ गिनीपिग जस्तो बनाइएको छ They are used as animals now. अहिले उनीहरूलाई चाहिँ पशु सरह व्यवहार गरिएको छ This is what some of the doctors are doing. यही आजकल के डाक्टरहरूले गरिरहेका छन् But there is a creator, God, who has created in every member of your body. तर त्यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईको शरीरको हरेक अंगलाई सृष्टि गर्नुभएको छ He who made your members, your membranes, your blood vessels and your bones is able to heal you instantly. जसले तपाईको अंगहरू प्रत्यंगहरू तपाईको नसाहरू बनाउनु भएको छ उहाँले तपाईलाई पूर्ण रूपमा निको पार्न सक्नुहुन्छ ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा ईश्वर को लगे केही कठिन छैन यदि विश्वास गर्यो भने तिम्रो लागि यस जगतमा सबै थोक मैले गर्नेछ ईश्वरको लागि केही कठिन छैन यदि विश्वास गर्यो भने तिम्रो लागि यस जगतमा सबै थोक मैले गर्नेछ Hallelujah. हालेलुया Praise
Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Third, what is there at the feet of Jesus? तेस्रो येशूको पाउमा के छ? Shall we turn to the book of Luke, chapter 10, verse 29. लुका 10 को 29 पदमा पल्टाउँ। I'm sorry, 39. माफ गर्नुहोस्, 39 पद। अनि तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनले पनि येशूका पाउनिर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. At the feet of Jesus, there's a word of God you must understand. अनि येशूको पाउमा हामीले परमेश्वरको वचनलाई खोज्नु पर्दछ। Also read from the book of Deuteronomy, chapter 33, verse 3. व्यवस्था 33 को 3 पद पनि पढिदिनुहोस्। हो, उहाँले आफ्नो प्रजालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै पवित्र जनहरू तपाईको हातमा छन् अनि तिनीहरू तपाईका पाउनिर बस्छन्, हरेकले तपाईका वचनहरूबाट ग्रहण गर्नेछ। Yea, he loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet, every one shall receive of thy words. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Saints are at his feet, it is mentioned. यहाँ लेखिएको छ पवित्र जनहरू उहाँको पाउमा छन्। All that we have to do is go to the feet of Jesus and he will teach you what you should do. हामीले गर्नुपर्ने भनेको कुरा हामी येशूको पाउनिर जानु पर्दछ र उहाँले नै हामीलाई गर्नुपर्ने चीजहरू सिकाउनु हुनेछ। Many of us don't know as to what the word of God is able to do in us. अनि हामी मध्ये धेरैले परमेश्वरको वचनले हामी भित्र के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई जानकारी छैन। Many of us don't give importance to the word of God. हामी मध्ये धेरै परमेश्वरको वचनलाई महत्त्व नै दिदैनौं। You love the word of God. Let the word of God take hold of you. परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले नै तपाईको जीवनलाई सम्हालुन्। As a person said, take hold of the word of God till the word of God takes hold of you. अनि जसरी परमेश्वरको सहनले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनलाई थामिराख्नुहोस् जबसम्म परमेश्वरको वचनले नै तपाईलाई थाम्नेछ। What do we read in the book of Zechariah, chapter 1, verse 6? जकरिया 1:6 पदमा हामी के पढ्दछौं? Did not my word take hold of the prophets? अनि के मेरा वचनले अगमवक्तालाई सम्हालेका थिएनन् र? They tried to shake it. उनीहरूले त्यसलाई हल्लाउन खोजेका थिए, They could not. उनीहरूले सकेनन्। The word of God came after them. परमेश्वरको वचनहरूको पछि आए, The word of God came after them. परमेश्वरको वचनहरूको पछि आए। Even today, the word of God is coming after you. You must understand. आज पनि परमेश्वरको वचन तपाईको पछि आइरहेको छ, तपाईले बुझ्नु पर्दछ। It is with that word that the Lord has created the whole universe. त्यही वचनले नै प्रभुले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। It is with that word He is sustaining the whole universe. यही वचनले नै उहाँले सारा ब्रह्माण्डलाई थामेर राख्नुभयो। I'll tell you a small example of when I was serving the Lord in Dubai. म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मैले दुबईमा प्रभुको सेवा गरिरहँदा We male members, that is, we brothers had gone out. हामी ब्रदरहरू बाहिर निस्क्यौं। Only 2 sisters were there. केवल 2 जना सिस्टरहरू मात्र थिए। Those days, very few sisters. Only 2 sisters were there in Dubai there. अनि ती दिनहरुमा दुबई सेतोमा केवल थोरै सिस्टरहरू थिए, 2 जना मात्र। Then they brought a demon-possessed lady there. त्यहाँ चाहिँ एउटा भूत आत्माले सताएको केटी ल्याइयो। And then they didn't know what to do. उनीलाई के गर्ने थाहा भएन। Elder sister asked the younger sister, go and get that Bible. अनि एल्डर सिस्टरले सानो सिस्टरलाई भन्नुभयो गएर बाइबल ल्याऊ। Ash, that younger sister, went to get the Bible. जसरी सानो सिस्टर बाइबल लिन जानुभयो, Elder sister was the present center mother who was in Irumudiyur. अनि In headquarters center mother, she was the elder sister there. अनि त्यहाँ हेडक्वार्टरको सेन्टर मदर चाहिँ त्यहाँको एल्डर सिस्टर हुनुहुन्थ्यो। So then, as that younger sister went to take the Bible, जसरी सानो सिस्टर चाहिँ बाइबल लिन जानुभयो, this demon-possessed lady went after that young sister. अनि त्यस भूत आत्माले सताएको केटी चाहिँ त्यस सिस्टरको पछि गयो। Don't touch that Bible. Don't take that Bible. बाइबललाई नछो। Many of us don't know the value of the word of God. हामी मध्ये धेरैलाई परमेश्वरको वचनको मूल्य नै थाहा छैन। You heard the testimony of this beloved brother as to how his mother was healed. जसरी तपाईले यो प्रिय ब्रदरको गवाही सुन्नुभयो, उहाँको आमा कसरी निक्नु भयो। Placed the Bible on her head and she was healed completely. अनि उहाँको शिरमाथि बाइबल राखिएर पूर्ण रूपमा निक्नु भयो। Many attempts were made to destroy the Bible than any other book in this world. यस संसारमा अरु पुस्तकहरु भन्दा बाइबललाई चाहिँ नष्ट गर्ने धेरै प्रयास गरियो। But many more copies came out. तर धेरै कपिजहरु यसको निस्कियो। In China, we hear that every second one Bible is printed. One Bible is printed every year. Every second. हामी सुन्छौं चाइनामा अहिले हरेक सेकेन्ड एउटा बाइबल छापिरहेको छ। It is called indestructible word of God. अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको नाश गर्न नसकिने वचन भनिदछ। A person who tries to destroy the Bible will be destroyed. जुन व्यक्तिले बाइबललाई नाश गर्ने प्रयास गर्छ उस नै नाश हुनेछ। A famous scholar wanted to destroy the Bible. एउटा प्रख्यात एउटा विद्वानले बाइबललाई नाश गर्न चाहेका थिए। So then he said,
within 100 years, I will see that not a single copy of the Bible will remain. अनि उनले भनेका थिए कि 100 वर्षभित्र बाइबलको एक प्रति पनि बाँकी रहने छैन. He got destroyed. तर उनको नै नाश भयो. Then you know what happened? तपाईलाई थाहा छ के भयो? Today his house is a Bible society in France. आज चाहिँ फ्रान्समा उसको घर नै बाइबल सोसाइटीको स्थान छ. Bible Society office in France. फ्रान्समा भएको बाइबल सोसाइटीको कार्यालय. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्. Word of God is truth. Word of God is life. परमेश्वरको वचन सत्य हो, परमेश्वरको वचन जीवन हो. Believe the word of God as it is. परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्नुहोस्. This word can change, can transform many. यो वचनले धेरैलाई नै रूपान्तरण बदल्न सक्नेछ. As Reverend Billy Graham mentioned, जसरी रेभरेन्ड बिली ग्रामले भन्नुभयो, there are books which can inform, which inform. त्यहाँ केही पुस्तकहरू छन् जसले तपाईलाई सूचना दिन्छ. There are books that perform. अनि त्यहाँ केही पुस्तकहरू छन् जसले कार्य गर्छ. But Bible alone can transform. तर बाइबलले मात्र रूपान्तरण गर्न सक्छ. Cannibals were transformed. नरभक्षीहरू पनि उनीहरू परिवर्तित भए. Murderers were changed. हत्याराहरू बदल्ने छन्. So then, this Bible has got so much power that no one can destroy this. यो बाइबलसँग यति धेरै शक्ति छ कि कसैले पनि यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन. But when we ask people, did you read the Bible? They say, no, we'll read only in the night. तर हामी मानिसहरूलाई सोद्धाखेरि के तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने सोद्धा भन्छन् हामीले पढेका छैनौं, राति मात्र पढ्छौं. Bible is not for you to exorcise the demonic powers, to keep it under your pillow, that devils may not come to you. अनि जुन बाइबल चाहिँ तपाईलाई सिरान मुनि राखेर अभ्यास गर्नको निम्ति तपाईलाई दिएको कुरा होइन. When demons are attacking, they think that if they keep it under the pillow, demons will go. उनीहरूले सोच्छन् भूतात्माले सताउँदाखेरि बाइबल सिरान मुनि राख्यो भने उनीहरू हटाएर जान्छन्. The word of God must become life. The word of God must become spirit. The word of God must transform you. परमेश्वरको वचनले तपाईमा जीवन आत्मा बन्न सक्नु पर्दछ र त्यो वचनले तपाईलाई बदल्न सक्नुपर्छ. People take the word of God for their advertisement and other things. अनि परमेश्वरको वचनहरू मानिसहरूले आफ्नो विज्ञापन गर्नलाई प्रयोग गर्दछन्. You know, in my younger days, I remember an advertisement. अनि मेरो जवानीको अवस्थामा म एउटा विज्ञापनलाई सम्झन्छु. Man shall not live by bread alone. मानिस केवल रोटीले मात्र बाँच्दैन. He needs butter too, Amul butter. उसलाई चाहिँ अमूल बटर चाहिन्छ. So, Bible is not for such things. अनि बाइबल त्यस्तो विज्ञापनको लागि होइन. It can transform you, it can change you. यसले तपाईले रूपान्तरण गर्न बदल्न सक्छ. Love the word of God, read the word of God as much as you can. तपाईले सके जति परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्. May I ask our youths, all those who have read the Bible once this year, lift up your hands. अनि म युवाहरूलाई सोध्दछु कि यो वर्षमा एक पटक बाइबल पढेर सिद्ध्याउने हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्. This year, youths who have read the Bible once. यस सालमा युवाहरू जसले एक पटक बाइबल पढेर सिद्ध्याउनु भयो. I'm not asking grandpas and grandmas. I'm not asking grandpas and grandmas. अनि हजुरबा हजुरआमाहरूलाई मैले सोधिरहेको छैन. Youths. युवाहरू. Only one boy is lifting up his hands. एउटा केटाले मात्र हात उठाइरहेको छ. Wherewithal shall a young man change his ways? अनि जहाँ यो वचनमा जवानहरूले आफ्नो बाटोलाई बदल्ने छन्. By keeping his word. उहाँको वचनहरूलाई पालन गरेर. You love the word of God, and that word of God will not depart from your life. परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस् र त्यो वचन तपाईको जीवनबाट हटेर जाने छैन. Today or tomorrow it will bring you back. आज या भोलि तपाईलाई फर्काएर ल्याउने छ. There was a lady called Catherine Booth. त्यहाँ एकजना केटी हुनुहुन्थ्यो क्याथरिन बुथ भन्ने. So then she was a wife of the founder William Booth. अनि उनी चाहिँ एउटा विलियम बुथको चाहिँ पत्नी थिइन्. Who started the Salvation Army. जसले चाहिँ साल्भेसन आर्मी स्थापना गर्नुभएको थियो. You know what was her testimony? तपाईलाई थाहा छ उहाँको गवाही के छ? Before she could reach 12 years, she had finished reading the Bible 8 times. अनि 12 वर्षको अवधिमा उहाँले 8 पटकसम्म बाइबल पढेर सकाउनु भयो. Before she could read 12 years, she had finished reading the Bible 8 times. उनी 12 वर्षको उमेर पुग्नु भन्दा अगाडि नै 8 पटकसम्म बाइबल पढेर सकाइसकेकी थिइन्. About a person called Jonathan Edwards. अनि जोनाथन एडवर्ड्स भन्ने व्यक्तिको सन्दर्भमा He would spend 15 hours every day for language classes and Bible study, it seems. अनि उहाँले चाहिँ भाषाहरूको कक्षा र बाइबल अध्ययनको लागि एक दिनमा 15 घण्टा समय बिताउने गर्नुहुन्थ्यो. 15 hours every day for language classes and Bible study. अनि हरेक दिन 15 घण्टा भाषाको कक्षा र बाइबल अध्ययनको लागि. Whole time she was just engrossed in the word of God. अनि पुरै समय उनी परमेश्वरको वचनमा नै एकदमै मग्न भइरहिन्. We can mention about so many things like that. हामी यस्तो प्रकारले धेरै कुराहरू भन्न सक्छौं. So therefore, love the word of God. It can change you. It can
transform you. त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्, यसले तपाईलाई बदल्न र रूपान्तरण गर्न सक्छ। Believe the word of God as it is. परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्नुहोस्। Fourth, चौथो, when we turn to the book of Mark chapter 7 verses 25 and 26. हामी मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 25 र 26 पद हेरौं। किनकि एउटी स्त्रीले जसकी सानी छोरीलाई अशुद्ध आत्मा लागेको थियो उहाँको विषयमा सुनि र आएर ऊ उहाँका पाउमा घोप्टो परी। त्यो स्त्री चाहिँ सुरोफोनिसी जातिकी ग्रीक थिई अनि उसकी छोरीबाट उहाँले दुष्ट आत्मा निकालिदिउन् भनी उसले उहाँलाई बिन्ती गरे। For a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Kindly go home and read the whole story, you'll understand. घरमा गएर पुरै यो कथा पढ्नुहोस्, तपाईले बुझ्नुहुनेछ। Now she was okay, but her daughter was sick. उनी ठिकै थिइन् तर उनको छोरी बिरामी थियो। Deliverance from demonic oppression. अनि एउटा दुष्ट आत्माबाट चाहिँ एउटा छुटकारा। Do you have a disturbed sleep in the night? के तपाईलाई रातमा को निद्रा लाग्दैन? Sometimes are you violent? कहिलेकाहीँ तपाई के एकदमै रिसाउनुहुन्छ? Some are not, they will not switch off the light in the night. कसैले रातिमा बत्ती निभाउँदैनन्। Fear, psychosis. अनि एउटा डरको जुन एउटा स्वभाव। Some are afraid of death. कोही मृत्युदेखि डराउँछन्। I will die today, I will die today. म आज मर्नेछु, आजै मर्नेछु। Shadow of tree must not fall on the glass pane. अनि त्यस झ्यालमा चाहिँ बाहिर रुखको छाया पर्छ। Immediately they'll think that some demon, big devil is there. With उनीहरूले long सोच्छन् hairs. कि तुरुन्तै एउटा ठूलो दुष्ट आत्मा चाहिँ त्यहाँ अगाडि आएको छ। Devil has got no authority over you. तपाई माथि शैतानको कुनै अधिकार छैन। Are you disturbed by any way? के तपाई कुनै तरिकाले पनि विचलित हुनुहुन्छ? There is something called power of witchcraft. त्यहाँ तन्त्र मन्त्रको शक्ति भन्ने छ। People say that it is a great power. मानिसहरूले भन्दछन् एकदमै यो ठूलो शक्ति हो। Who told you it is a great power? कसले तपाईलाई त्यो ठूलो शक्ति भन्यो? He is a liar and father of lies, you must understand. ऊ चाहिँ झुट र झुटको पिता हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्दछ। You know what is the deception of the devil? तपाईलाई थाहा छ शैतानको छल के हो? He wants to make you understand that he is much more powerful than what he really is. अनि ऊ जस्तो हो त्यो भन्दा पनि बढी शक्तिशाली छ भनेर तपाईले बुझोस् भनेर ऊ चाहन्छ। Every knee must bow down before the name of Jesus. हरेक घुँडा येशूको नाउँमा टेक्नु पर्दछ। Fall at his feet today. आज उहाँको पाउमा पर्नुहोस्। It may be for you, it may be for your wife, it may be for your husband or your relatives. यो तपाईको आफ्नै निम्ति, तपाईको श्रीमान श्रीमतीको निम्ति, तपाईको नातेदारको निम्ति हुन सक्छ। All that you have to do is go and fall at his feet. तपाईले गर्नुपर्ने भनेको कुरा गएर उहाँको पाउमा घोप्टो पर्नुहोस्। What do we read in the book of Colossians chapter 2 verse 15? हामी कलोसी 2 को 15 मा के पढ्छौं? Every knee must bow down before his holy. अनि हरेक घुँडा उहाँको पवित्र नाउँको अगाडि। I'm sorry, Philippians chapter 2. फिलिपी 2 अध्यायमा। So every knee must bow down before him. अनि हरेक घुँडा उहाँको सामु टेक्नु पर्नेछ। Let the name of devil be any. Let the name of the devil be any. अनि शैतानको नाम जेसुकै भए पनि। So don't say that it's a big devil that is destroying me, अनि destroying my family, destroying my business. ठुलो शैतानले मेरो परिवार, मेरो व्यवसायलाई नाश गरिरहेको छ नभन्नुहोस्। So then they have done some witchcraft against me. उनीहरूले मेरो विरुद्धमा केही तन्त्र मन्त्र गरेका छन्। I don't know what to do about that. त्यसको बारेमा म के गर्ने मलाई थाहा छैन। You know, in Chennai, Chennai- there was a believer. चेन्नईमा एकजना विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। Every day in the morning he would find a lime there, lemon before his, at his doorstep. अनि हरेक दिन उसको ढोकामा चाहिँ उसले कागती राख्थ्यो। If you find a lemon at your doorstep, what will you do? अनि तपाईको ढोकामा तपाईले कागती भेटाउनु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? Immediately you will telephone Pastor Rajan Babu. अनि तपाईले तत्कालै पास्टर राजन बाबुलाई फोन गर्नुहुन्छ। Oh, Sister Ruth, what you see what they have done. अनि मदर मनले के गरे हेर्नुहोस्। You know what that brother would do? तपाईलाई थाहा छ त्यो ब्रदरले के गर्नुभयो? He would take lemon, उनले त्यो कागती लिनुभयो, squeeze it, त्यसलाई निचोड्नु भयो, in that hot weather, drink that. That hot climate, drink lemon juice. अनि त्यस तातो गर्मीमा लेमनको जुस बनाएर खानुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। None of these things should affect you in any way. यी कुनै पनि चीजहरूले तपाईलाई कुनै पनि तरिकाले बाधा पुर्याउनुहुन्न। There is no power above the name of Jesus, you must understand. येशूको नाउँभन्दा माथि कुनै शक्ति छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। What do we read in the book of Numbers chapter 23 verse 23? गन्ती 23 को 23 मा हामी के पढ्छौं? There is no enchantment against Israel. इजरायलको विरुद्धमा कुनै चुनाव मुना छैन।
there is no divination against Jacob. अनि याकोबको विरुद्धमा कुनै जोखाना हेराइ छैन। The power of Jesus is far above every name. येशूको शक्ति सबै नामहरुभन्दा माथि छ। The power of Jesus is far above every name. येशूको शक्ति सबै नामहरुभन्दा पनि माथि छ। Even today, look here, listen here. Don't look here and there. आज यता हेर्नुहोस्, यता उता नहेर्नुहोस्। It is a diversion of the demonic power, you must understand. यो चाहिँ शैतानिक शक्तिको यो आकर्षण हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। Today the demonic power must go from you and from your family. आज तपाई र तपाईको परिवारबाट दुष्ट आत्माको शक्तिहरु हटेर निस्केर जानु पर्दछ। If it is affecting your business and your children's education, that must depart. यदि तपाईको व्यवसायहरु तपाईको छोराछोरीको शिक्षालाई असर पुर्याइरहेको छ भने त्यो निस्केर जानुपर्छ। The word of God is coming to you today. आज परमेश्वरको वचन तपाईको आइरहेको छ। God who helped that Syrophoenician woman is able to heal you also completely. जुन परमेश्वरले त्यस ग्रीक स्त्रीलाई मद्दत गर्नुभयो निको हुनलाई, उहाँले तपाईलाई पनि पूर्ण रूपमा निको हुन मद्दत गर्नुहुनेछ। He has taken all. Some say there is a curse following from many generations. कसैले भन्दछन् धेरै पुस्तादेखि श्रापले पछ्याइरहेको छ। Do you believe that curse also was taken on the cross? के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यस क्रुसमा त्यो श्राप पनि बोकिसकिएको छ? None of these things can affect you. यी कुनै पनि कुराले तपाईलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Fifth, पाँचौं, when we turn to the book of Luke, लुकाको सुसमाचारमा पल्टाउँ, chapter 8, verse 35. 8को 35 पद। तब तिनीहरू त्यो भएको घटना हेर्न निस्केर गए अनि तिनीहरू येशू कहाँ आए र त्यस मानिसलाई जसबाट दुष्ट आत्माहरू निस्केर गएका थिए लुगा पहिरेको र ठीक होसमा भएर येशूका पाउनेर बसिरहेको देखे अनि तिनीहरू डराए। Then they went out to see what was done and came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Sober mind, र ठीक होसमा, perfectly healed. पूर्ण रूपमा निको भएको। What was his condition earlier? त्यो पहिले उसको अवस्था कस्तो थियो? He would not wear any clothes. उसले कुनै लुगा लाउँदैन थियो। He would cut himself. उसले आफूलाई काट्थ्यो। Or in other words, अर्को शब्दमा, spirit of suicide. आत्महत्याको आत्मा। If there is anyone in that condition now, अहिले यहाँ कोही यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? if there is anyone in that condition now, अहिले कोही यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यहाँ? you will fall at the feet of Jesus. तपाईँ येशूको पाउमा घोप्टो पर्नुहोस्। He wanted to kill himself. उसले आफूलाई मार्न चाहन्थ्यो। He was in the wilderness, running up and down. ऊ चाहिँ एकदमै जंगलमा यताउता घुमिहिँड्थ्यो। He was in the tombs. ऊ चाहिँ चिहानमा बस्थ्यो। We don't know what all things he did in the tomb. त्यस चिहानमा के गर्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। But at his feet, what do we read now? तर अहिले उहाँको पाउमा हामी के पढ्छौँ यहाँ? Perfect soundness. एकदमै ठीक, एकदम होसमा ऊ छ। Perfectly healed. ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएको छ। Are you in that condition today? के आज तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? You're not able to remain in one place. तपाईँ एउटा ठाउँमा रहिरहन सक्नुहुन्न। When you go to your one son's house, you feel like going to another son's house. तपाईँ एउटा छोराको घरमा जाँदा फेरि अर्को छोराको घरमा जान मन लाग्छ। You want to go there, you will go somewhere else. तपाईँ एक ठाउँ जान मन लाग्छ तर अर्कै ठाउँ जानुहुन्छ। Running up and down. माथि तल दौडिरहनुहुन्छ। No, everything will change. Everything is should be changed. होइन, ती सबै कुराहरू बदल्नु पर्नेछ। Fall at his feet. Everything will be transformed. उहाँको पाउमा पर्नुहोस्, सबै थोक बदलिनेछ। Later, Jesus transformed his life to such an state that he said, Lord, let me follow you. अनि अन्तमा येशूले चेलाहरूलाई पनि यसरी बदल्नु भयो कि उनीहरूले भने प्रभु म तपाईलाई पछ्याउँ। I'll mention one more thing and finish. अर्को एउटा कुरा भनेर म अन्त गर्नेछु। When we turn to the book of Luke chapter 8, लुकाको सुसमाचार chapter 8 verses 41 and 42. 8 अध्यायको 41 र 42 पद। अनि हेर याइरस नाम भएका एकजना मानिस आए अनि तिनी चाहिँ सभाघरका शासक थिए अनि तिनले येशूका पाउमा घोप्टो परेर मेरो घरमा आइदिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे किनभने तिनकी एउटै मात्र प्राय 12 वर्षकी छोरी थिए र ऊ मर्न लागेकी थिए तर उहाँ जाँदै गर्नुहुँदा भिडले उहाँमाथि ठेलमठेला गर्यो। And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house, for he had one only daughter about 12 years of age, and she lay a-dying. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। But in verses 54 and 55, what do we read? 54 र 55 पदमा हामी के पढ्छौं?
She's already dead. उनी मरिसकेकी थिए। What does Jesus say? येशूले के भन्नुभयो? No, she's not dead. She's only sleeping. उनी मरेको छैन, उनी सुतिरहेकी छे। People started to mock at him. मानिसहरूले उहाँलाई हेरेर खिसी गर्न थाले। When you fall at the feet of Jesus, जब तपाईँ येशूको पाउमा पर्नुहुन्छ, what does Jesus tell the Jairus? येशूले त्यो याइरसलाई के भन्नुभयो? Don't be worried. तिमी चिन्ता नमान, Only thing, believe. एउटै मात्र कुरा विश्वास गर। Power of resurrection. एउटा पुनरुत्थानको शक्ति। When you fall at the feet of Jesus, जब तपाईँ येशूको पाउमा पर्नुहुन्छ, He is the author of life and death, you must understand. अनि उहाँ चाहिँ जीवन र मृत्युको कर्ता हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। I'll give you a small example from Bangalore. That family I know well. अनि मैले एउटा राम्रो चिन्ने परिवारको बारेमा बाइबलबाट म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिनेछु। That family, they had 2 children. त्यो परिवारको दुईजना छोरा थियो, 2 children. दुईजना सन्तान। One child died when she was 4-year-old. अनि एउटा बच्चा चाहिँ 4 वर्षको उमेरमा मर्यो। Then a boy, he was 1.5-year-old then. अनि एउटा केटो थियो 1.5 वर्षको। He grew up as a young man, ऊ एउटा जवान केटा भएर हुर्कियो। and because they lost the first child for while standing for divine healing, अनि दैविक चंगाईमा खडा भएको कारण जेठो छोरो उसको मरेको थियो। there was lot of problems in her office. उसको अफिसमा धेरै समस्याहरू भयो। Later, this boy grew up, maybe about 13 or 14, I'm not very sure. अनि त्यसपछि त्यो केटो हुर्कियो, करिब 13-14 वर्ष उमेरको होला। He fell sick. ऊ पनि रोगी बिमारी भयो। That strong-hearted mother was shaken. अनि एकदमै एउटा बलियो हृदय भएको आमा पनि हल्लिनु भयो। The condition became so serious. अनि अवस्था एकदमै गम्भीर भयो। You know, her mother also told the son, "Child, shall we go to the hospital?" अनि आमाले पनि छोरालाई भन्यो, छोरा के हामी हस्पिटल जाउँ? You know what the boy said? तपाईलाई थाहा छ त्यो केटोले के भन्यो? "Mommy, are you not ashamed to tell me that? अनि आमा तपाईलाई त्यसो भन्दा के लाज लाग्दैन? Don't you know that there is life in the dead bones? अनि के तपाईलाई थाहा छैन मरेको हड्डीहरुमा पनि त्यहाँ जीवन छ? Don't you know that there is life in the dead bones?" के तपाईलाई थाहा छैन मरेको हाडहरुमा पनि त्यहाँ जीवन छ? That is when mother was encouraged. त्यही वचनद्वारा आमा पनि उत्साहित हुनुभयो, Perfectly healed. पूर्ण रूपमा निको हुनुभयो। God was waiting for that word to come out of his heart. उसको हृदयबाट त्यो वचन निस्किनलाई परमेश्वर कुरिरहनु भएको थियो। The word of confession is very, very important. एउटा स्वीकारको वचन अति नै आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। Often we know only to confess our sins. हामीलाई प्राय हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्न मात्र आउँछ। We don't confess the promises of God. हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्दैनौं। Devil will not allow us to confess the word of God as it is. शैतानले हामीलाई परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै उच्चारण गर्न दिदैन। That boy said, "Don't you know that there is life in the dead bones?" अनि त्यो केटाले भन्यो, तपाईलाई थाहा छैन मरेको हाडहरुमा पनि जीवन छ भनेर? He was healed. ऊ निको भयो। Today, he's a father of 2 children. To cut the story short, I- he's overweight, father of 2 children. अनि आज छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि एकदमै मोटो छ र उसको दुईजना सन्तान छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। They are in faith. They are one of our believers. उहाँहरू विश्वासमा हुनुहुन्छ, हाम्रो एक विश्वासी। Even today, the power of resurrection is working in our midst. आज पनि पुनरुत्थानको शक्तिले हाम्रो माझमा काम गरिरहेको छ। Let it be anything, fall at the feet of Jesus. जेसुकै भए पनि तपाईँ येशूको पाउमा पर्नुहोस्। Someone may be at the point of death. कोही मृत्युको मुखैमा होलान्, Someone may be in ICU. कोही आईसीयूमा होलान्। There are so many cases where our pastors have prayed and they have come out of that. त्यहाँ त्यस्तै घटनाहरू छन् जहाँ हाम्रो पास्टरले प्रार्थना गर्नुभयो र त्यस ठाउँबाट उहाँहरू उठेर आउनुभयो। I don't know how many of you have heard about Pastor VG Samuel. तपाईहरुले कतिजना पास्टर बीजी सामुएलको बारेमा सुन्नुभएको छ? Assistant pastor was seriously sick. अनि एउटा असिस्टेन्ट पास्टर एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो। Then afterwards, pulse also stopped. त्यसपछि त्यहाँ नाडी पनि रोकियो। Then Pastor VG Samuel went to that pastor, अनि पास्टर बीजी सामुएल त्यो पास्टरका जानुभयो। took hold of his hand. अनि उहाँको हात पक्राउनु भयो। He said, "Lord, you will have to give his life back again." उहाँले भन्नुभयो, प्रभु तपाईले उहाँलाई फेरि जीवन फिर्ता दिनुपर्छ। Then afterwards, he didn't even turn that side. He went back त्यसपछि उहाँ फर्केर पनि हेर्नु भएन, उहाँ फर्केर जानुभयो। within a short time. केही समयभित्र That pastor opened his eyes. त्यो पास्टरले आफ्नो आँखा खोल्नुभयो। He lived for many more years and he was our center pastor when I was serving in Kotte. उहाँ त्यसपछि धेरै वर्ष बाँच्नु भयो र कोटेमा हामीले सेवा गर्दा उहाँ त्यहाँको सेन्टर पास्टर हुनुहुन्थ्यो। We don't advertise these things. हामी यी कुराहरूको विज्ञापन गर्दैनौं। We don't put them in newspapers, you must understand. हामी त्यसलाई पत्रिकाहरूमा छाप्दैनौं, तपाईले So बुझ्नुपर्छ। many wonders and miracles are performed even today. आज पनि धेरै आश्चर्य उद्योगको कामहरू भइरहेका छन्। All that you do is fall at the feet of Jesus. तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको केवल येशूको पाउमा पर्नुहोस्। Claim the word of God. Claim the promise of God. परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्नुहोस्। Even today, there is power there is power in the spirit. आज पनि उहाँको आत्मामा शक्ति छ।
We are kept by the power of God. हामी परमेश्वरको शक्तिद्वारा सुरक्षित राखिएका We छौँ। are kept by the power of resurrection. हामी पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा सुरक्षित राखिएका We are छौँ। kept by the power of endless life. हामी एउटा अन्तहीन जीवनको शक्तिद्वारा हामी सुरक्षित राखिएका छौँ। That which is not possible for man is possible with God. जुन कुरा मानिसको निम्ति सम्भव छैन त्यो परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। May God bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिउन्।